Tanto mga partners, sa konfirma Pelco 2 General Manager Amador Guevara que hindi verdad el lingasa que una vez entra na IMC ay quedaya bajo na privatization el un electric cooperative como el Samselco. Según con Guevara, cuando entra el IMC na Pelco 2, no hay ni un empleado, él ya perde trabajo, incluido su posición como General Manager. No hay también, sale afectado. Base na sistema del management. Ya explica si Guevara que taman ayudahan lang el management y el investor o kapitalista para manejar con el todo el día operación del DILA Cooperativa. Report del Pueblo. Pagdating po sa operation, sila po yung kasama ko. Magpadala sila ng tatlong investor managers. Yung sa finance, admin, at saka meron po isang chief management advisor. Still, ako pa rin naman yung general manager. Team po kami, nagtutulong-tulong po kami sa operation. And then, of course, ako yung natutuwa dahil alam naman po natin sa industriya natin sa buong Pilipinas o sa Asia na siguro o in the world na Meralco ang mayroong expertise pagdating dito. Kaya sustainable and reliable. Sa profit sharing po, Mga partners, albirar kami, mas padaldian ito mga notisyas. Akilang na Na-report